ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نہ خواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے بات چیت۔ سپہ سالار نے واضح کیا کہ افغانستان کے ساتھ اختلاف صرف فتنہ الخوارج کی وہاں موجودگی اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر ہے، اور اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس مسئلے کو دور نہیں کرتے۔ نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیوں کا اتفاق حوصلہ مند ہے، مگر اس پر تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف سب کو بلا تفریق کھڑا ہونا ہوگا۔ متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ عوام اور فوج کا خاص رشتہ ہے، اس رشتے میں خلیج کے لیے جھوٹا بیانیہ بیرون ملک سے چلایا جاتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو نہ ماننا اور سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں فتنہ الخوارج کی عملداری نہیں۔ کے پی میں بڑے پیمانے پر کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا، صرف ٹارگیٹڈ کارروائی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیشی افواج کے پرنسپل سٹاف آفیسر کا دورہ پاکستان۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن نے جی ایچ کیو میں آرمی چیف عاصم منیر سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دفاع کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان پائیدار شراکت داری بڑھانے پر اتفاق۔ آرمی چیف نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ کہا دونوں ممالک کو بیرونی اثرات کے خلاف اپنے اتحاد کو مستحکم رکھنا ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات۔ فریقین کا باہمی شراکت داری کو کسی بھی بیرونی رکاوٹ سے محفوظ رکھنے، علاقائی امن و سلامتی کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی مشترکہ کوششیں رنگ لانے لگیں۔ عالمی بینک کا پاکستان کے لیے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت $20 دینے کا اعلان۔ 24 میں سے 19 ڈائریکٹرز نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ فریم ورک کے مطابق 3/4 حصہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے ذریعے ملے گا، باقی رقم انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے تحت دی جائے گی۔ مخصوص اہداف میں ٹیکس ریونیو کو جی ڈی پی کے 15% سے زائد کرنا، قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں 10 گیگا واٹ کا اضافہ، 12 ملین طلبہ کو معیاری تعلیم اور 50 ملین افراد کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا شامل ہیں۔ حکومت کی اہم کامیابی 14 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی۔ کابینہ نے بھی منظوری دے دی۔ قومی خزانے کو 802 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ معاہدوں کی تکمیل تک صارفین کو 1.40 ارب روپے کا فائدہ پہنچے گا۔ کابینہ نے خصوصی صنعتی زونز کے لیے بجلی کی فراہمی کا نیا نظام منظور کر لیا۔ صنعتی زونز میں بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے افسروں کی مداخلت ختم۔ کنیکشن، بل اور دیگر معاملات 1 پوائنٹ پر ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے پر امید۔ کہا کیپیسٹی چارجز سے متعلق دیگر کمپنیز کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے، اچھے نتائج آئیں گے۔ وفاقی کابینہ نے ایویشن ڈویژن کو وزارت دفاع میں ضم کرنے کی منظوری دے دی۔ نارکوٹکس ڈویژن کو وزارت داخلہ میں ضم کر دیا گیا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت آئی ٹی امور سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم کا 5 سال میں آئی ٹی برآمدات $25 ارب تک لے جانے کے لیے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ 2 سال میں فری لانسرز کی تعداد 2 ملین تک لے جانے کا ہدف مقرر۔ بیرون ملک سے آنے والے کاروباری افراد کو 24 گھنٹے میں ویزا جاری کیا جائے گا۔ آپ نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا سوائے مفلوج اداروں کے، سوائے کرپشن کے، سوائے بیکورڈنس کے۔ آپ عالم اس میں دنیا کے کمیٹی آف نیشنز میں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ اڑان کبھی پروگرام کرتے ہیں، کبھی کرتے ہیں، کون سا پروگرام کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں سمجھ کہ آپ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں ایف ڈی آئی نہیں آ رہی، تو جناب شبلی صاحب سن لیجئے، چین سے $3 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں آ چکی ہے۔ سینٹ میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان کے ایک دوسرے پر وار۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ 1 سال میں سیاسی استحکام آیا، نہ معیشت میں بہتری۔ بتائیں ملک میں کتنی براہ راست سرمایہ کاری آئی؟ صرف غیر جمہوری فیصلوں کا ٹرینڈ سیٹ کیا گیا ہے۔ توشہ خانہ اور سائفر کیس میں منہ کی کھائی، انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے
कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बनने वाली यूनिवर्सिटी को मुतनासिब बना दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने जवाब दिया कि शिबली साहिब चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी है। चोरी और डाके छुपाने के लिए इस्लामी टच नहीं चलेगा। मसला अलकादिर ट्रस्ट का नहीं, 190 मिलियन पाउंड का है जो कौमी खजाने के बजाय दोस्त के अकाउंट में गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि शहजाद अकबर ने बरतानिया में नवाज शरीफ के बेटे के खिलाफ इंक्वायरी करवाई। NCA ने नवाज शरीफ के बेटे को क्लियर किया, ये लोग खुद इसमें फंस गए। इनका मुतालबा है कि कैदियों को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रिहा किया जाए, मगर दहशतगर्दी या करप्शन पर कैद अफराद को रिहा नहीं किया जा सकता। वुज़रा की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, सेनेट से वॉकआउट कर दिया। बानी PTI आग लगाने नहीं, आवाम को हुकूक देने और अदलिया को आज़ाद कराने के लिए बाहर आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। अदालती फैसले का मुज़ाकरात के साथ ताल्लुक़ है, ना ही होना चाहिए। मुज़ाकरात के लिए कारकुनों की रिहाई और कमीशन का क़याम दो निकात हैं। अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटे। अलीमा खान बोली, बानी PTI चाहते हैं सज़ा सुनाई जाए, इसके बाद हम हाई कोर्ट में जाएंगे। बानी PTI तमाम केसेस का सामना करने के लिए तैयार हैं। PTI चाहती है मुज़ाकरात से कुछ निकले तो अपने साइड शो बंद करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा, बोले ये लोग जो कुछ ऐवान में कर रहे हैं वो इनकी मुज़ाकरात की नीयत पर सवालिया निशान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी हैसियत में रवाबित को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात आने के बाद हमारी 7 जमातें अपना अपना इनपुट देंगी। वकला से भी मुशावरत होगी, वक्त लगेगा मगर इतना नहीं जितना इन्होंने लगाया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जुडिशल कमीशन पर हम क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके जवाब देंगे। पार्लिमान या इजलासों में इख्तलाफ राय होना गलत बात नहीं, तल्ख बातें होंगी तो तल्ख जवाब मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलव्विस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस कैसे पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, साजिश करने वाले या मास्टर माइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला क्यों मौखर हुआ? अहम वजूहात सामने आ गईं। जज नासिर जावेद राना ने तहरीरी हुक्मनामे में बानी PTI, बुशरा बीबी और उनके वकला का अदालत ना पहुंचना फैसला मौखर करने की वजह करार दिया। लिखा कि 8:30 से 10:30 बजे तक इंतजार किया, मुलजिमों की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। अब 17 जनवरी फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की जाती है। कौमी एयरलाइन का फ्रांस के लिए परवाज़ों के आगाज़ का अहमकाना इश्तिहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। सेनेट में वक्फ़ा सवालात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बताया, आईफल टावर के करीब जहाज़ के साथ वी आर कमिंग का गलत तासुर गया। इस अहमकाना अमल की तहकीकात हो रही हैं। शहरी रहमान का कहना था कि कौमी एयरलाइन की पेरिस वापसी के इश्तिहार से जग हसाई हुई। वज़ीर आला सिंध का सड़कों की तामीर के लिए 4% रकम मुख्तस करने पर एहतजाज। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 6 मार्च 2024 को ख़त लिखा, हैदराबाद सखर तक M6 मोटरवे तामीर किया जाए। ये बात काबिल तशवीश है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी है। पंजाब के 33 मनसूबों के लिए 38.65%, सिंध के 6 मनसूबों के लिए 4.34% रकम मुख्तस की गई है। गुजारिश है हैदराबाद सखर तक M6 मोटरवे पर बिला ताखीर बजट रखा जाए। मुल्क दुश्मनों का एजेंडा है, मदारिस ख़त्म किए जाएं, मौलवियों को सियासत में ना आने दिया जाए। हम आपसे इख्तलाफात ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन रवैये तो हमारे हाथ में है। सरबराह JUI का विहाड़ी में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाकिस्तान के नज़रिए के साथ मदारिस की मजबूत कमिटमेंट है। तारीख गवाह है, पाकिस्तान कलमे के नाम पर वजूद में आया। फ़लस्तीनियों की हिमायत भी पाकिस्तान की बुनियाद में शामिल है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती रवाबित, सकाफ़ती तबादलों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज बोली, पाकिस्तान और आज़रबाईजान में तालीम, सेहत, ज़राअत और तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जा सकता है। आज़रबाईजान के सरमायाकारों को मराद का स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। पंजाब काबीना में सिख मैरिज एक्ट और पंजाब फाइनेंस कारोबार की मंजूरी। तमाम व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन और मोटरसाइकिल की स्पीड 60 तक महदूद रखने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, 2 से 3 दिन में 28 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुंच जाएंगी। काबीना ने डायलिसिस फंड 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। सोने की कान की तस्दीक हो चुकी, 1 माह में खुशखबरी भी देंगे। सिंध के सीनियर वजीर ने कराची में रवा साल डबल डेकर बसें और इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलाने का ऐलान कर दिया। शर्जील मेमन का कहना है कि येलो लाइन BRT पर तेजी से काम जारी है। जाम सादिक पुल रवा साल दिसंबर में मुकम्मल होना है, मगर हमारी कोशिश है वो 6 से 7 माह कबल अप्रैल में मुकम्मल हो जाए। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तबाही फैलाने वाली आग काबू में न आ सकी। आज से तूफानी हवाओं की पेशगोई। 70 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से आग मजीद तेजी से फैलने का खदशा। आग के बायस अब तक 40,000 एकड़ रकबा जल चुका। अब तक 24 अमवात की तस्दीक। 1.5 लाख अफराद शहर छोड़ गए। मजीद 90,000 शहरियों को इनखला की वार्निंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग से जलने वाला रकबा पेरिस से बड़ा है। आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई हफ्ते लग सकते हैं।